Ileg, kulay green. Kulay green talaga ito. Don't touch the color. Ready, set. Oh, baby, sorry, ma. Sorry. Don't touch the color. Dali na kasi. Look! Joke lang. Touch the color. Red. Don't touch the color. Red. Don't touch the color. Green. Wait, wait. Don't touch the color. Malulitin dapat. Red. Sa kunin. Scroll ko tayo. Don't touch the color. Green. Green. Dapat maalis, hindi siya maalis. Hindi magpapakay. Wait. Ano ba yan? Don't touch the color. Don't touch the color. Yeah. Bawal, bilis. Yung kamay sa noo. Sa noo. Touch the color. Violet. Wala. Oh. Tingnan. Puno ba yun ang talo? Oh, last day niya. Ano pang, ano? Don't touch the color. Yellow. Don't touch the color. Green. Don't touch the color. Yeah. Green. Yellow. Red. Pero isa. Yan na! Ang ganda. Ready. Don't touch the color. Ready? Oras muna, 2 minutes. 2 minutes. Countdown. 2 minutes. Okay, balikan mo. Ready? Ready. Go! Ready. Ulan shoot. Go. Ito. Go. Hindi. Bagay. Tao yan. Dapat ka maingay. Bagay ito. Musig. Sa bahay. Pwede. Sa bahay. Sa bahay. Ansada. Hindi. Ansada. Dalawa ko tumusik. Taas. Gisame. Hindi. Gisame. 1 minute. Eto. Hinihigaan. Hindi. Humog. Hindi. English daw. Sabi nun eh. English. Hindi English. alam yun, English eh. Sabi natin. Pinaw. Pinaw. Tumutan niya. 10 seconds. Hindi, mawawala doon. Pantat naman sa antam! Pantat naman sa antam, pantat! Ito pa rin lang yan! Ewan ko sa'yo! 30 seconds na lang. Alam mo, isa sa ilong, tagang. Tama. Iya karta ya. 20 seconds. Ito. Ito lang ba alam mo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, bagay. Ay, yan. Pagkain? Bagay? Hindi. Tao? Oo. Susunod na tao? Hindi. Hindi natin tao? Hindi. Sunod na bahay? Hindi. Bakit nakatawa ng tao? Pwede. Taas? Oo. Yeah. Buhok? Hindi. Galing to eh. Buhok? Hindi. Hangin? Hindi. Uban? Ngayon mo Kilay? hirapan mo. Loo? Sa taas ng ulo? Inner? Hindi. Pwede. Inner? Pwede. Tingnan mo yan. Pag-iingat mo yan. Patay ka. Mata? Sa bibig? Sa? Sige, mata. Kilay, mata. Yes, yes. Ilong. 1 minute. 1 Mata. minute. Oo, sige. Sige. Ako ba na nila? Baba na ng konti. Baba. Baba na ng konti. Tenga. Tenga.
Mali! 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 Nine! Eight! Seven! Six! Liligan, di ba? Pagdala sa kasi. Mali yan. Dito na may nababali sa tulili. Matali na yung dalawa. Ako na pala dapat magula. Sige, siya naman magula kami dalawa. Wait, may na kayo. Katrapato nyo. Next, sino? Tikpoti, tikpoti, tikpoti. Lordy, Lordy. Magaling si Lordy. Okay, 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 ha?